الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini khalaqtani wa ana 'abduka. Abduka ini adalah abid ya. Kalau kita bicaranya itu adalah hamba ya. Ntar dulu. La ilaha illa anta. Engkau lah yang bisa. Aku adalah hambamu ya. Sebetulnya hamba yang paling enak itu adalah menjadi hamba Allah ya. Kalau hambanya manusia, manusia itu lemah. Tapi kalau hambanya Allah, kita itu semuanya diurusin semuanya sama Allah ya. Jadi kita di atas muka bumi ini hanya menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ridha Allah ya. Semangatnya tetap semangat ya. Bukan berarti kita terus tidak mau bergerak, kemudian naudzubillah malas-malasan, tidak. Magnet rizki itu tidak mengajarkan seperti itu. Duduk, diam, rezeki datang itu adalah dalam rangka menyamakan mindset ya. Menyamakan mindset, bukan action ya. Kalau actionnya kita sebagai manusia itu tetap perlu berikhtiar. Nah, namun ikhtiarnya kita itu adalah disimpan nomor 2. Nomor pertamanya itu adalah tawakal. Tawakal 'ala Allah. Mewakilkan segala sesuatu. Tawakal itu dari kata wakil ya, Masya Allah. Wakil artinya kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, mulai dari awal, tengah, dan akhir ya. Jadi kita menjalankannya ya happy-happy aja. Makanya di magnet rezeki itu duduk, diam, rezeki datang. Yang seriusnya Allah aja. Biar Allah aja yang serius mengurusi kita ya. Kita menjalankan ke kantor, mengerjakan pekerjaan rumah harus dalam keadaan happy, harus dalam keadaan bahagia, harus dalam bersenang-senang, dalam rangka bersenang-senang, nggak usah terlalu serius ya gitu. Makanya tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Apa? Allahu waliyul ladzina amanu gitu. Allah adalah wali orang beriman ya.
Sama kalau kita kan punya biasanya kan ada wali murid, wali kelas gitu kan. Ketika anak-anak kita di sekolah, ya ada wali kelas yang mengurusin. Atau kalau kita adalah sebagai wali murid ya, yang bertanggung jawab. Apa sih tugas wali murid? Ya bertanggung jawab, mengurusi, membantu menyelesaikan semua urusan muridnya, Kak, ya gitu. Nah, kita sebagai manusia ya energinya terbatas. Nah, bagaimana dengan Allah? Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah yang akan mengurus kita semua urusan orang beriman. Ya. Tugas kita itu adalah merawat terumbu karang, kemudian kickback, menurunkan garis kebenaran, membuka perisai rejeki, membuat semuanya menjadi cermin ajaib untuk kita. Itu adalah tugas kita sebetulnya. Kalau rejeki, ya pasti Allah kalau ketika kita naik levelnya, rezeki itu sesuai dengan kepantasan kita. Ketika kita naik levelnya, ya, maka ada di Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Jadi kalau kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya, itu Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu, ya. Jadi tugas kita itu adalah tadi ya, mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki. Itu termasuk tugas, kewajiban, dan hak juga. Kalau kita tidak menjalankan itu, kita rugi. Rugi ya. Ruginya apa? Karena fasilitas Allah, sumber-sumber rezeki itu munculnya dari situ. Gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu mengejar-ngejar rezeki, rezeki yang akan mengejar kita. Bagaimana caranya? Ya ayo kita mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki yang tadi saya sebutkan di atas. Gitu, yang sebelumnya ya. Jadi tugas kita adalah menjadi hamba Allah. Dan hamba Allah itu adalah sebetulnya adalah level paling tinggi, Bunda. Ya. Jadi kelanjutan dari obrolan kita sebelumnya, jangan mau punya hati yang tidak bersih, ya. Nah, tugas hamba Allah itu ya tadi bersih-bersih hati. Ya. Hamba Allah itu posisinya lebih tinggi daripada ulama yang ulama yang tidak takut pada Allah, atau dari umaroh yang tidak adil. Hamba itu adalah posisi yang paling tinggi, yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Kenapa disebutnya di sini afiyah? Afini bukan sehat ya. Karena kalau sehat itu hanya menyatakan kondisi ya. Tapi kalau afini itu fungsi. Artinya kalau kita hanya minta ya Allah sehatkan mata hamba, ya mata kita sehat, tapi apakah berfungsi untuk kebaikan, berfungsi untuk ibadah? Belum tentu. Nah, makanya kita minta sama Allah supaya badan kita itu sehat wal afiyah ya. Di sini disebutnya afini. Karena kalau yang sesuatu hal kalau berfungsi sesuai dengan normal berarti kondisinya oke, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang kondisinya oke, kalau tidak difungsikan belum tentu oke lagi gitu. Sama seperti mobil ya hanya menjadi pajangan, tidak berfungsi sebagaimana
kendaraan yang mengantarkan kita bersilaturahmi, kendaraan yang mengantarkan kita, menuju tujuan kita, gitu ya. Nah, sayang kalau tubuh kita hanya menjadi pajangan, teman-teman, ya. Ayo kita fungsikan tubuh kita, mobil aja kalau nggak dipakai-pakai kan lama-lama rusak ya, gitu, berkarat. Nah, begitu juga tubuh kita. Kita minta sama Allah supaya afini ya, gitu. Afini fi badani, tidak hanya di badan, tapi sam'i, pendengaran, dan basor, ya. Karena perisai rezeki itu munculnya dari pendengaran dan basor, sami' dan basor, ya, itu. Untuk apa? Untuk la ilaha illa anta. Untuk mengabdi kepada Allah, kepada kita sebagai hamba Allah itu, untuk menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah, gitu. Kemudian kita meminta kepada Allah dari penyakit kufur dan fakir, ya. Kufur ini penyakit, ya. Dan fakir, fakir itu adalah sesuatu kekurangan, entah kurang ekonomi, entah kurang ingatan, entah kurang macam-macam ya kekurangan. Nah, kita itu berlindung dari kefakiran. Sebet kekurang kita ini sebetulnya rizki dari Allah itu cukup, uang dari Allah itu cukup, ya. Tapi kok tidak merasa cukup? Nah, berarti fakir nih kita. Fakir itu tidak harus tampangnya itu compang-camping, ya, tidak. Fakir itu juga bisa menimpa kepada orang-orang kaya yang selalu merasa kekurangan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah supaya terhindar dari penyakit-penyakit. Ini penyakit nih, Bunda, ya. Kufur dan fakir ini adalah penyakit, ya. Wa'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah semoga kita terhindar dari fitnah azab kubur. La ilaha illa anta. Ya, kita sebut lagi nama Allah. Allah sebagai satu-satunya tempat kita berlindung. Allah sebagai satu-satunya tempat kita beribadah, gitu ya. Jangan sampai kita beribadah karena harta. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita menjalankan bisnis itu hanya karena menaikkan omset. Naudzubillah min dzalik. Tidak, ya. Kita pengen menjalankan bisnis itu ya dalam rangka menggapai ridha Allah. Ya. Tadi Allahu waliyul ladzina amanu. Nanti biar bisnisnya semuanya Allah yang atur, ya. Tugas kita itu adalah tadi menurunkan garis kebenaran, membuka perisai rezeki, merawat terumbu karang, kemudian bahagia tanpa syarat, gitu. Kickback, mendoakan orang lain. Itu tugas kita sebetulnya, ya. Alhamdulillah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya. Ini sama seperti kita minta afiah juga, ya, sehat walafiat. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Zikir pagi ini kalau kita rutinkan, Bunda, kita tidak perlu dukun, tidak perlu orang pinter, ya. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk saudara-saudaranya yang masih dalam keadaan
kondisi tidak sehat ya, atau kondisinya belum nyaman, entah keuangan atau apapun ya. Karena sebetulnya Allah itu menciptakan di dunia itu kita itu sebenarnya dalam kondisi nyaman. Nah, ketika kita merasa tidak nyaman, ayo kita ajak untuk zikir pagi. Teman-teman boleh share link YouTube saya ya. Karena di situ banyak tips-tips untuk mempraktekkan jurus-jurus maghrib rizki ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi zikir pagi itu lebih penting dibanding obat yang kita minum. Kalau obat yang kita minum sifatnya hanya dawa ya. Jadi ada dawa, ada syifa. Kalau dawa itu sifat ya obat ya hanya penangkis ya, penawar sakit segala macam. Tapi kalau syifa itu tidak hanya menghilangkan sakit tapi memperbaiki sistem ya. Tuh kita itu ibarat seperti baterai, ada fisik dan ada energi ya. Baterai kalau nggak diisi energinya itu nggak akan bisa apa-apa, teman-teman. Nah, hanya seonggok baterai. Nah, yang penting itu justru dari baterai. Baterai kalau nggak ada diisi energi kan nggak ada fungsinya. Nah, begitu juga tubuh kita. Tubuh kita kalau tidak diberi energi positif, teman-teman, ya nggak ada artinya gitu. Jadi yang penting itu adalah energi positif di dalam diri kita. Nah, magnet rizki itu sebetulnya adalah menginstall energi positif di dalam diri kita ya, dengan cara tadi membuka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran, merawat terumbu karang. Itu sebetulnya itu adalah kita seperti sedang membersihkan kotoran-kotoran ya, supaya energi berliannya keluar. Oh, gitu. Keren kan? Masya Allah. Ya dong, ciptaan Allah itu pasti keren ya. Tadi kita udah 3 kali belum ya? Sekali lagi deh ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, teman-teman, sebisa mungkin ini zikirnya Nabi Musa, Nabi Yunus ya. Istighfarnya Nabi Yunus ini kita dawamkan terus ba'da sholat ya. Sambil misalkan teman-teman sholatnya buru-buru, nggak apa-apa sambil ngelipet-ngelipet saja dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal sehari 10 ya. Kalau bisa 100 ya, gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nah, kemarin Agim mengatakan bahwa ini adalah target. Target Rasulullah itu setiap hari memiliki target ini. Ya, targetnya adalah memiliki ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang bersih, thayyib, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Silahkan lengkapi 100 kali ya teman-teman. Kemudian istighfar juga 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi tolong lengkapi ya tadi 100 100 100. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lanjut doa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur rasiqin.
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ibrahim ayat 41. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Al-Hujurat ayat 7. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Falaha itu orang yang beruntung ya. Jadi orang-orang yang beriman yang mau bersabar ya. Jurus-jurus magnet rizki itu adalah jurus yang mengajarkan kita sabar ya. Itu akan menjadi orang yang beruntung. Apa itu orang yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lanjut. Ini ya. Kita masih ada waktu, kita Asmaul Husna. Di Asmaul Husna ini saya memilih tetap menggunakan alif lam komariah ya, dan atau alif lam syamsiah. Jadi isim itu ada dua ya teman-teman. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kalau isim nakirah itu isimnya umum ya. Nah, isim ma'rifah itu isimnya khusus, hanya satu. Allah yang Maha Pengasih. Nah, yang Maha ini itu muncul dari kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau hanya Rahman, Mahanya hilang. Nah, sayang ya. Makanya walaupun tidak mudah, ayo kita berlatih menggunakan alif lam. Kita tidak mengubah alif lamnya menjadi ya, tidak. Al-Malik. Kalau kita bilang ya Malik, wahai raja. Tapi kalau Al-Malik yang Maha Raja, berarti yang kita tuju adalah jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razaq Al-Fattahul Alim Al-Qabid Al-Basitul Al-Hafid Ar-Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basir.
Al-Hafidhur Rafi' أو الحكيم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكم الودود الماجد الباعث الشاهد الحق الواكل القوي الماتن الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقر العفو الرؤوف المالك القدوس يا وذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البادع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله رب العالمين الله 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 Rabbil Alamin. Selesai zikir kita, saya mau baca chat dulu. Oke. Oke, siap. Alhamdulillah.